أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Pada para jamaah salat Idul Adha, baik kaum bapak dan kaum ibu yang sudah hadir, untuk dapat menempati saf yang depan terlebih dahulu. Untuk kaum ibu agar dapat mengisi di dalam aula terlebih dahulu di lantai bawah. Mohon untuk bisa mengisi saf-saf yang depan terlebih dahulu agar memudahkan jamaah yang hadir belakangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. Selagi kami mohon kepada seluruh jamaah, baik kaum ibu maupun kaum bapak yang telah hadir di Masjid Jami Saudi As-Siddiq, untuk dapat mengisi saf-saf yang depan terlebih dahulu. Untuk kaum ibu agar dapat mengisi di ruangan aula terlebih dahulu dan mengisi saf-saf yang depan agar memudahkan jamaah yang hadir belakangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله yang pada jamaah salat Idul Adha Akbar yang telah hadir untuk dapat mengisi saf-saf yang depan terlebih dahulu. Untuk kaum ibu mohon agar bisa mengisi di dalam aula terlebih dahulu dan mengisi saf-saf yang terdepan agar memudahkan jamaah yang hadir belakangan. Terima kasih. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر yang pada para jamaah salat Idul Adha yang sudah hadir untuk dapat mengisi saf-saf yang depan terlebih dahulu, untuk kaum ibu agar dapat mengisi yang di aula dan mengisi bagian depan agar memudahkan jamaah yang hadir belakangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' Shadiq As-Siddiq rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan beberapa informasi, marilah kita dengarkan nasihat dan maklumat yang akan disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sadiq AM. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi mahkami tanzilih wa wasdaqul qaidin walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita baca Fatihah buat saudara kita yang lagi berhaji. Karena panas di sono tinggi banget sekarang. Sekarang sih udah bertolak dari Arafah menuju Mina, lontar Jamarat. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan panas enggak jadi apa-apa mereka, amin. Dan sampai mencapai 50 derajat kayak apa panasnya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa haji alham, amin ya rabbal. Kita baca Fatihah buat mereka, semoga sehat semua yang baca amin. Dan yang kedua, kita baca Fatihah lagi buat saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, yang sampai hari ini pemuda Islam habis dihantam oleh Israel yang berada di masjid, yang berada dalam ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Rasul. Sekali lagi kita baca Fatihah buat yang ada di Palestina. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya amin. Hadirin, kita potong korban nggak bisa hari ini karena nanti kita ada ibadah Jumat. Kalau yang berpendapat sholat Idul Adha hari Jumat nggak sembahyang Jumat, itu orang malas doang, orang malas. Sekarang sudah banyak. Zaman Nabi dulu masjid susah. Kalau yang udah Idul Adha pagi ini nggak Jumat, itu malas doang, malas. Orang malas yang nggak mau Jumatan. Dan ini lagi sholat Idul Adha sunat, Jumat wajib. Ya, kita kerjakan. Mudah-mudahan kita akan panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah berikan kami panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah berikan kami panjang umur, sehat walafiat. Berikan rezeki yang halal, yang banyak. Jadikan anak-anak kami
Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, kami mengingatkan tata cara pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Yang pertama adalah kita membacakan niat salat Idul Adha dengan pelafatan niat usolli sunnatan di Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan salat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Lalu kita takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ditambah lagi dengan takbir 7 kali. Adapun dari takbir pertama sampai takbir ke-7 di sela-selanya diiringi pembacaan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu imam melanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-A'la. Lalu imam meneruskan gerakan, kita mengikuti gerakan imam. Setelah rakaat kedua takbir intiqal diiringi dengan 5 kali takbir, sama seperti takbir yang pertama. Di sela-sela takbir pertama sampai kelima bacaan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kita mengikuti imam sampai salam. Dan disunahkan kepada seluruh jamaah salat Idul Adha setelah salat Idul Adha untuk dapat mendengarkan khutbah Idul Adha sampai selesai. Baiklah hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, untuk petugas salat Idul Adha pada pagi hari ini khatib insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Baydawi SSY, Imam Al-Ustaz Saiful Millah Al-Hafiz Bilal Ananda Muhammad Al-Fisyahrin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelum kami tutup, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili saudara kita, para teman-teman kita, para tetangga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Yang sedang tertimpa musibah, Allah angkat segala musibahnya, Allah berikan kesabaran serta ketabahan. Yang telah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal baiknya, Allah luangkan kuburnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Tak lupa kita doakan orang tua kita, guru kita Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sodri HM, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah sempurnakan kesehatannya, dan Allah berikan keberkahan pada usianya. Ala hadhihi niyyah wa la tilka niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, sebelum kami tutup, kami himbau dan kami mohon kepada seluruh jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya untuk sementara dapat dinonaktifkan atau di mode silent dan getar untuk menjaga kekhusyuan selama pelaksanaan salat Idul Adha. Sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, marilah kita keluarkan dari kantong kita di hari yang mulia ini, kita berikan infak kita yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد العرب والعجم وإمام
الحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قم صلوا الصلاة جامعة رحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Dirapatkan barisannya. Saf-saf terdepan yang masih kosong diisi biar jamaah yang di luar bisa masuk ke dalam. Usalli sunnatal Eidil Adha rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السعيد 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 من سعيد الخطيب على المنبر من يوم عيد الأضحى رحمكم الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد على الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. اسمعوا يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي يعوي إليه من اتقاه ولا يغضب عليه إدراك من أصاه وأحذركم الغفلة عن الأمر المضل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل وإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بتصحيح الأمل فرحمه الله امرأ أخذ في إصلاح زاد التيقظ اليوم معاده قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kerendahan hati dan kemurnian jiwa kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang kekuasaannya tak terbatas dengan alam semesta, Allah yang rahmatnya tak terhitung dengan kata-kata, Allah yang sayangnya hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat terangkaikan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya yang masih mengikuti ajaran-ajaran sucinya dengan bersolawat kepada beliau dengan penuh harap agar kelak mendapatkan nikmat yang paling indah, yaitu bisa memandang wajah beliau dan syafaat yang begitu besar, yaitu syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini begitu banyak orang-orang yang berjasa dengan kita, orang-orang yang masih terbayang senyumnya di pelupuk mata kita, tak bisa bersama lagi bertakbir dengan kita, orang-orang yang ketika kita pulang sholat Idul Adha nanti kita cari, kita genggam erat tangannya, kita mintakan ampun dan maafnya, akan tetapi mereka sudah tiada. Orang-orang yang sangat menginginkan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, akan tetapi ada yang lebih cepat daripada keinginan itu. Siapa dia? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajalmu, tak bisa kau undur 1 menit ataupun 1 detik, walaupun 1 detik pun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan selalu membisikkan kesedihan dalam hati kita. Syaitan selalu membisikkan ketakutan dalam hati kita. Syaitan selalu membisikkan kecemasan dalam hati kita. Usir ketakutan itu, halau kesedihan itu dengan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha disebut dia dengan Id karena hari raya, disebut dia dengan Id karena pernah datang tahun lalu dan tahun ini datang kembali. Apakah Idul Adha akan datang di masa yang akan datang? Insya Allah Idul Adha akan datang di masa yang akan datang, tapi tak ada jaminan kita masih ada di atas tanah ini. Boleh jadi Idul Adha hari ini, salat yang kita laksanakan pagi hari ini menjadi salat yang terakhir. Tapi bagi orang yang beriman, ketika umur kita bertambah, niscaya bertambah amal soleh bagi kita. Ketika umur kita berkurang, maka berhentilah kita berbuat dosa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Silih berganti salat Idul Adha telah kita laksanakan. Begitu banyak hikmah-hikmah yang telah kita dapatkan pada kesempatan
khutbah 1446 Hijriah tahun 2025 ini, izinkan Al-Fakir Khatib menyampaikan 3 pesan yang dapat diambil dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah tak akan berhenti ujian datang. Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil, bergelar kekasih Allah. Al-Khalil, orang yang dekat dengan Allah. Al-Khalil, orang yang disayang Allah, kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Tapi ujian silih berganti. Ujian yang pertama datang dari seorang ayah yang musyrik, yang tidak menyembah Allah. Apa kata Ibrahim? "Idz qala ya abati lima ta'budu", wahai ayahku, mengapa engkau menyembah berhala selain Allah? Ma la yasma' wa la yasbit. Dia tidak mendengar dan dia tidak melihat dan dia tidak bisa memberikan kau sesuatu. Mengapa engkau sembah selain Allah? Apa kata ayahnya? "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Wahai Ibrahim, jika engkau tak berhenti menceramahiku, jika engkau tak berhenti mendakwahiku, jika engkau tak berhenti mengajakku untuk menyembah Tuhanmu, la arjumannaka, akan aku rajam engkau sampai mati wahai Ibrahim. Wahjurni maliya, tinggalkan aku selamanya Ibrahim. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ujian yang paling berat menghadapi ayah yang musyrik. Kasarkah Ibrahim kepada ayahnya? "Salamun alaika", wahai ayahku, keselamatan atasmu. "Sa'astaghfiru laka rabbi", aku akan tetap memintakan ampun kepadamu. Aku akan memintakan ampunan dosa-dosamu kepada Tuhanku wahai ayahku. Itu kata Ibrahim ketika ayahnya menyembah berhala, tapi Ibrahim masih tetap mendoakan, mengajak terus ayahnya untuk menyembah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah ujian yang pertama yang datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Ada anggapan seorang ketika sudah berhijrah, ketika sudah tobat, ketika sudah mendekatkan diri kepada Allah, beranggapan bahwa hidup akan senang, akan kenyang, akan lenang tanpa ujian. Salah. Orang yang berhijrah, orang yang tobat, ujiannya tetap akan datang, tapi kekuatannya yang berbeda. Kenapa? Karena sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang ketiga, ujian yang pertama datang dari seorang ayah, datang kembali ujian dari seorang penguasa. Ketika Nabi Allah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala di tempat sesembahan penguasanya, dikalungkannya sebuah kapak di leher berhala yang besar. Nabi Allah Ibrahim mengajak berdebat dengan otak. Ketika berhala yang kecil dihancurkan, digantungkannya kapak yang besar di berhala yang besar. Ketika penguasa berdebat dengan otak Allah, maka dia berdebat dengan otot. Apa kata penguasa? "Harikuhu", bakar. Siapa? Ibrahim. Bala tentaranya diperintah untuk mengumpulkan kayu bakar dan batu-batu untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Sunnatullah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Perintah Allah kepada api yang sejatinya api sifatnya membakar, api menjadi dingin. Seandainya ayat ini tidak ditutup dengan kata salaman ala Ibrahim, Ibrahim mati kedinginan di dalam api yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang dekat dengan Allah, ujian tak pernah berhenti datang. Ujian dengan seorang ayah, lulus. Ujian dengan penguasa yang zalim, Nabi Ibrahim lulus. Ada satu ujian yang datang yang menimpa kehampaan, kesunyian, kesepian dalam hati Ibrahim. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbi habli minas salihin", agar kelak diberikan seorang anak atau keturunan. Inilah pesan yang pertama, bahwa orang yang dekat dengan Allah tak pernah lepas dari ujian. Oleh karena itu, besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah. Niscaya dunia kecil di hadapanmu. Besarkan Allah dalam jiwamu. Niscaya ujian kecil dalam jiwa ragamu.
Pesan yang kedua yang dapat kita ambil, Nabi Allah Ibrahim berdoa, memohon kepada Allah, senantiasa berdoa dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beliau kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, tapi tak langsung dikabulkan doanya. Apakah kita di sini sudah salat tahajud tiap hari, doa kita belum dikabulkan? Allah Maha Pecemburu. Allah hanya ingin mendengar rintihanmu di sepertiga malam. Allah hanya ingin melihat cucuran air matamu di sepertiga malam. Allah Maha Cemburu. Terus kita berdoa, terus kita memohon kepada Allah dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah yang tak tidur, yang selalu mengawasi mereka. Jangan pernah kau gantungkan harapanmu kepada manusia. Sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut jika kau gantungkan harapanmu kepada manusia. Jangan pula kau gantungkan harapanmu dengan benda. Benda itu bisa binasa. Jangan juga kau gantungkan harapanmu dengan penguasa, karena penguasa itu bisa lengser. Gantungkan harapanmu hanya kepada Allah. Siapa dia? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hidupkah dia? Al-Hayyu. Dia bukan hanya hidup, akan tetapi dia maha hidup. Apakah dia mengatur? Al-Qayyum. Dia mengatur segala langkah kaki kita, detak jantung kita. Bukan seperti pabrik kayu, pabrik karpet yang kita beli setelah itu ditinggal tak tahu menahu. Kuasakah dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Apa sulitkah dia mengatur alam semesta ini? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Seberapa kuasanya dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu. Hebatkah dia? Tinggikah dia? Besarkah dia? Wa huwal aliyyul azim. Maka besarkan Allah. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Kalaulah manusia hebat karena besarnya, sapi lebih besar dan akan disembelih pada hari ini. Kalaulah manusia lebih besar dari suaranya, ontak lebih besar daripada suaranya, akan tetapi ontak pun akan disembelih pada hari ini. Manusia hebat karena membesarkan Allah. Manusia besar karena dibesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang ketiga yang dapat kita ambil dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, puncaknya cinta ketika kita sanggup berbagi. Pada hari ini ketika Nabi Allah Ismail, ketika Nabi Allah Ibrahim dikaruniai seorang anak, puncaknya cinta Ibrahim, ingin memiliki segalanya, ingin memiliki semua ya apa yang ada di Nabi Ismail. Puncaknya cinta bukan memiliki, bukan menguasai, tetapi ketika sanggup berbagi. Ketika Ismail lahir, Nabi Allah Ibrahim ingin memiliki Ismail segalanya, akan tetapi Allah berkata lain. Walamma balagu ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim hendak dewasa, apa yang diperintahkan Allah? Qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, semalam aku bermimpi anni azbahuka, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Ibrahim? Madza tara. Inilah seorang ayah yang tidak otoriter, seorang ayah yang selalu mengajak diskusi. Apa pendapatmu wahai Ismail? Ketika Nabi Allah Ibrahim diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail, tidak langsung semena-mena Nabi Ismail disembelih oleh Ibrahim. Ditanya terlebih dahulu, bagaimana pendapatmu wahai Ismail jika engkau aku sembelih? Apa kata Nabi Ismail? Jika memang ini perintahmu, ya abati if'al ma tu'mar. Jika memang ini perintah Allah, if'al ma tu'mar, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah peristiwa Idul Adha yang saat ini kita laksanakan. Kita berbagi bersama. Ketika orang kaya memiliki kelebihan harta, kita berkurban untuk berbagi bersama. 3 pesan yang kita laksanakan pada Idul Adha. Yang pertama,
orang yang dekat dengan Allah tak lepas dari ujian. Yang kedua, senantiasa selalu berdoa dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dibagi, setelah kita diberikan oleh Allah, jangan lupa puncaknya cinta ketika kita sanggup berbagi. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fi ayatil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynum binadhar wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa hafizu 'ala ta'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihat bi qudsihi qala ta'ala wa lam yadhal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahzul man khazala al-muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnat rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha hadha ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله